জুম করনু आम आसबे तलबंध सरकारी उच्च विद्यालय को जोटा कि सबुठ मजादार कथा समस्त प्रिय खाद्य से खाद्यटी को केमती से प्रस्तुत कर फूड फेस्टिवल आम तलबंध स्कूल तार दृष्टांत देखा से किपर खाद्य प्रस्तुत कर छोट छोट पिला माने खाद्य केमती तैयारी करके मार्केटिंग करा जाए ताई से प्रदर्शित यही प्रदर्शित किसी प्रदर्शनी कर छोट पिला माने विंझारपुर ब्लॉक स्वतंत्र लाभ करें देखुं आसतु जा से फूड फेस्टिवल केमती पिला माने तार नवा और प्रत्युत्तर नवा पिला सार कौन केमती से प्रस्तुत कर पापड़ चाट केमती कौन प्रस्तुत कर सिझा आलू टमाटर केमती कौन प्रस्तुत कल सर मुझे आम देहपाई जो पूरा सुस्थकर केमी मुड़ी गजा मुग गजा बुट सिझा मटर मिक्सचर आउ पिज लंका टमाटर काकुड़ी प्रत्याशा नाथ शर्मा मु तलबंध सरकारी उच्च विद्यालय छात्री होते मुझे मटर चाट फास्ट मटर को सिझेली सिझे टमाटर काकुड़ी पिज लंका फंका सब पकई फेंटिली गोटे प्लेट को काढ़ी सॉस आउ सेव आउ पापड़ी देकी लेंबू आउ कंचा लंकार सजेली मो ना आशीष दास मो तलबंध विद्यालय छात्र कुरकुरे चटपट केमती कौन कर तार आगे कुरकुरे को विभिन्न प्रकार कुरकुरे को आने भांगी रखिली मिक्सचर पकईली लंका काटिकी पकईली लेंबू आलू भर्ता देली गाजर को पेस्ट कर देली तार सेव पकई मुग मुग सोला बादाम लेंबू पिज काकुड़ी टमाटो गाजर लंका धनिया ना मिसाई गोटे चाट बन कौन खाद्य आन चल कौन कौन सब ऐड कर केमती कौन आपको व्यवहार करवा उचित ना कौन खाद्य कौन केमती कर डोनट
हेलो समस्त हाउस कैप्टेन एवं हाउस मास्टर तथा कार्यक्रम में अंशग्रहण कर समस्त पिला अवगति निमंते दर्शा जाऊँगी जे प्रतियोगी माने स्थान में बसी पड़ एवं हाँ तेणु समस्त पिला जो मैंने जो मैंने घेरिक रही से स्थान परित्याग कर तापर मु स्थिर कर धन्यवाद। समस्त पिला अनुरोध करी सार कार्यक्रम करे तुम तापर जाइए अन्य कार्यक्रम चल खाद्य कौन कर सलाड बनैछु सब प्रकार फ्रूट ड्राई फ्रूट এইটা कौन आम आसवा फूड प्लाजा तलबंध हाईस्कल जो मैंने खाद्य परिवेशन कर विद्यालय प्रधान शिक्षक अच्छा आम गण में टे मतामत नवा से सर नमस्कार तलबंध हाईस्कल जो फूड कर फूड स्टल कर पाने कौन फलप्रद पाकर हम और आपंकर कौन विद्यालय प्रति आसो मुझे देखुची जे पिलामानकर यह गोटे भल पदक्षेप एवं पिला माने आज जो कार्यक्रम फूड विदाउट फायर माने अग्निर व्यवहार न करिकी आमर पिलामाने कि प्रकार सब खाद्य प्रस्तुत कर जहाँ भी मुझे देखुची ये सब माने विशेषकर फ्रूट्स उपर से विभिन्न आइटम एवं जहाँ कि स्वास्थ्य प्रति बहुत हितकर धन्यवाद देवी पिलामानंकु आजिकार ए प्रकार कार्यक्रम देखुची जे सोला जो गजा सोला जोटा कि निश्चित भाव में स्वास्थ्य पक्ष हितकर तेणु से निजे प्रिपेयर कर बहुत कष्ट पिला बारमजा जेहेतु ये काकुड़ी पिजरिका जहाँ ये ठीक स्वास्थ्य पक्ष हितकर सब गुड़ाक भल किछटा पिला रत्न कर पैसा खर्च कर तथापि बहुत धन्यवाद पिला मुझे देखुची पिला सब केक केक ये सब तैयारी कर ये सलाद जोटा कि मुझे देखुची गोटे खाई पारे कि ठीक झील पिला सबुआड़े झील पिला आम भी झील पिला साहय कर रोषे कर ध्यान निर्भरशील नुहे निजे चाहिए भी
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହିବ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବ ବାହାରେ ରହିବ ନିଜେ ତୁମେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ହୋଟେଲର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ପେଟ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁଟା ଖରାପ ତାହାକୁ ତୁମେ କେବେ ବ୍ୟବହାର କର ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ଭେରି ଧନ୍ୟବାଦ ଭେରି ଗୁଡ୍ ହଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ ଏଇ ମାନେ ବୃଦ୍ଧା ସୋଲା ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କୁହ କେଉଁଥିର ଲସି ତିଆରି କରୁଛ ଦହି କ୍ଷୀର ଆଉ ଅମୁଲ ଆଉ ତାମାନେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜେ ନିଜେ ଯିଏକି କରିପାରିଛନ୍ତି ଚୁଲିର ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଥିଲା 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣଙ୍କର 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି ନା ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନତା ନେଇକି ଆପଣ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଦେଶ କରିବା ପାଇଁ ନା 4ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲାଙ୍କ ଆମର 4ଗୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେହି 4ଗୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଆୟୋଜନ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରିଛ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ହିତକର ନା ଅହିତକର ପିଆଜ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ଗାଜର ଧଣିଆ ଲଙ୍କା ବାଦାମ ଚନା ସେଓ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ନୁହେଁ ଆମେ ଖାଇଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଏହା ତ ହେଲ୍ଦି ଆମେ ଏଠି ବନେଇଛୁ ଟେଷ୍ଟି ତ ହେଲ୍ଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗଜାମୁଗରେ ଆମର କେଉଁ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ ଆଚ୍ଛା ତମ ଦଳର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଛ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳାଯାଇଛି କଲର୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ତାହେଲେ ଲାଗିଛି ରସମଲାଇ କରୁଛୁ ଏଠାରେ କ୍ଷୀର ଅମୁଲ ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବ୍ରେଡ୍ ମାନେ ପୁରା କଲର୍ ଏଇ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲାଡ଼ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ଆପେଲ୍ ବାନାନା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ତମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କରିଛ ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅହିତକର କ'ଣ ମତାମତ ଦେବ ନା ସାର୍ ଆମର ଏଇଟା ଅହିତକର ନୁହଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲ୍ଦି ପାଇଁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ସାର୍ ଆମେ ଏଇଟା ନିଜେ ବନେଇଛୁ କିଣିକି ସାର୍ ଆଣିବୁ ଏଇଠି ନିଜେ ତିଆରି ବନେଇଛୁ ହେଲ୍ଦି ପାଇଁ ଭଲ ଏ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଖାଦ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ପିଜା ବର୍ଗର ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅହିତକର କ'ଣ ମତାମତ ଦେବ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ନିଆଁ ନ ମିଳିପାରୁଛି ନିଆଁ ନ ମିଳିପାରୁଛି ଶୁଖିଲା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ କେମିତି ପେଟ ପୁରା ହେଇଯାଉଛି ସାର୍ ଏବେ କରିନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକି